kotoma kudo. Miwadoto mau yesiseho. Ajahanda so ajimina ye. Paname mina ilo. Medeka gbero hemana iyo kotoma kudo. Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo. Na iyo kotoma kudo. Miwahanda so ajimina ye. Paname mina ilo. Medeka gbero hemana iyo kotoma kudo. Miwadoto mau yesiseho. Ajahanda so ajimina ye. Paname mina ilo. Medeka gbero hemana iyo kotoma kudo. Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo. Mau yesise kasa do soveji lo baname do sena do kame de benetome. Do to nous plomme ton lait, baton nous, le bezanto me, baton lait, akuno beruto, et no one to le gwen kodo nous si sen lo pan. Ajahando medeka gbero hemana ilo kotoma so ajimina ye. Paname mina ilo. So ajiwa ye wa ye. Ama uje wa uitiro bakche de ye como dice se va yena pato koje melo bai. Ye ya kwe ayena do kabo una tajo baba chejibo go wasawe jawe ye como. Si a fond tene gome kakaje we enu mi de die bo mawu gbagada su rondo mawu yesisen jinu kusipodo ai kuma kwado to ebio agbazamedo bene to mi ton me fi le bojujon gbaname to kon la zandian do tome mawu abraham ton mawu jacob ton mawu moïse ton ze agbaza do ai kungba elodie namote le bona de fiton la sin a ovi bezebulu benu podo bezebulu sin videle ewe meekuro azegbenwe bogbenwe kuvito gbenwe yemawe gbenwe dagbenwe yo ena gwenfi enele bi sesegan enewe mawo sagbaza do sandian do bokado sovio dido gbaname ron arwa ene mawo sagbaza bo wa funfun gbe yo na fun bonando torwan bezebulu podo fiton lepan e utu ewa gbaname ron eyan rwande bonu edo funfun jolo gbeto ta kon lo pogon ya lo aron imbe funfun jolo awovi bezebulu podo fiton le pogon eyin do nui morun sunu nyonu gbeto ekoro aikungba elo dile bio mibonu minasiku jolo gbaname bona siku mo oponle gan anako ime bona koro sinsen debu mehun tundo mejile gbaname sin awan elo emireon e minayi bo ron awadije kantuntun médecine a ovigbenu médecine bezebulu gbenu médecine eminadu acheton gbanamero soviadiro sanjanto sin kanno tundo mejile eyan forte kwetero somime erandirun ronle gan e oro komo do gbogbenu azegbenu yemawe gbenu kuvito gbenu dangbenu bonde bukunso siku pe emilewo azondebu eje adebeyan zonbudo do agbazame alisudome numaro nukon yiwe azokute kute erodide do eleyo tonodie gbaname soviodi ejan emina sikuyi bo ronlegan e mo pagan so rodo otonyo emina sikumo bo kantutun e nan emiton ene outu elezo bo gbaname do soviodi do zanjando sin kanmeon besinyon zangbele tegbe krasoyi sibigbeo mo pagan so rodo eno tun kanume eno fio azesi meji eno fio yemawe sin meji eno fio dansi meji bo eno mo awadije buro mo kantutun buro mo kongbo nu azon ijewe edeleo me podo ekpo eno doho bo nuedo megbo eno do mo gbara so rondo benon si buro dalo meta bo nuedo gbo yo ena siku gosin gudo tu
bonukon iyo ena tinwe mi bono mina jolo gbanamero soviodi do mo bran so rondo ogon basi ku mo ronron basi ku mo atei basi ku do ganjeu bagasi ku do nu didi bono rolegan na si routine mi gbetole bi do bagran so rondo ro vie mi tole ena kwa so di debu do kwe enele nu mi podo epo mina no do ko ba mi kan so gan hu tolo ero emisie so do tanu ye bu fi oye brabra e ko lai tomle bi podo bo pe chakatu e ko daile bi sese ban bueno daho ene mawo sagbaza lubo wayo mbonu ni mai kwenu khonu miyo na bi sese bo dondo gbanamedo soviodi basi ku imo rolegan gbanameo me biton e de akota de so info e de sincere so info modo podien e ka de tokodoto de so info won elo e si e mi de dinyo gbogbo ji gbasa daho e lu gbanamesi àwọn do soviodi o sanya do kan meyo e wa itembo milomo misikuse bonu tore kase e budon tore do dagbo ma we nto bo nfi bo yen sen pan come akunu mi ton Jesus Christ sian che wan yi ma o ton po mi ton do buta po ma o yesen ton pan no kwa ro pro mi ton peto toro mi tole mi kudo le wenu eno yendo yehono Elias atingla bondu bu ha yehono mi ton sije ha chakpa mi do donu yehono sije ro akpa elo saburu po gbe donu do pro mi ton do Christian le bi seseo azan elo azan vive do azan egbewe akunu mi ton mi gan to mi ton fofo Jesus Christ mi no flin ko pe ko nu yin azan iton ego sin pe me fi bo yi bi o ma o me bo jijon adisi fonu ma o to bo mi no do body bo no prondo catechèse mo no prondo bo prondo ye o ma me azan elo mo ya che ye ko no mo enembo miro ko bidonu lo tajio miro ko bidonu Christian le bisisi oblo ko bidonu apon vous me sedo ta poton e de son tien bo so sedo ke o me gbetin le bonu je na se huyin kunde to la kota bisi tentin bonu ma wo so agbasa e petrolan se lo mo kun je wa lo pa vous me dinu bo no ebe ma o ton bo wa pe o me bo so agbasa petro ton so tien bo agbo me petrolan se mo woni kan ku ton sin taragbe ma wo na petrole o edi chobonu mi na jenu wale jio mi rubio bio ya hono sije ha hobia chaparo ji eni to le gbe bo bio achenu togun le dagbe ma otovio puis si c'est passé kota mi dokul mavo ta bonu ma unu bi peto mi ton e na kisi gbeton mi bule na kan ko le mi dokuni trala bo ka so nuwa elo do na jiro ma la no meton a hosi wira be jira to le ton mi so nuwa elo e ko meton la le na jiro ma la no meton bonu eni no poka todo mi tole podo mi ne so mesetol se boton le mo pon bonu bon egbesin nu ma khame plame weziza e rondo Christian le ji wonenu wenu akno Jesus e de déclare pour vous le bo ziale ji boko de jio dona e to san le portement wonenu yo eni kro todo mi tole propoji boni dagbenu azokwelo boi dagbenu tromitole pour wekezo ni se pan bonu wiza ro ponio eni mo gbabu se do eni mo do dagbo ma o to vie pu se passe contame wari ene tromitole mi do dagba lo sado pasco asinu iwale domeroji Galilea hole mi na le vole ko ajibo asanda gbe odi do Christian le bi se tunoji Galilea we Jésus Christ pla apon vole iwonenu boy ho kwe boy do ho bo ekple boy wuli betanisian li o mo ye ho mo la bo edra do ji bo ho do ji bo akpokpo je yiji boya kakaka bo bu bo eloji won sagun le e cambio je ro kaile anu o ete ba mi kare me rupo mi mo bo itin o mo je na vole ko agma popole me de su do penenu bo edido ye ho mo me peto tro mi tole mi na tuno ji mi roji mi wa gba lo sa o ma wuye sinsin ma wuye nu boton Jésus Christ da pa no ahon vole do evangelie ame bo mi mo do e ho mo me be do ji e po nu keke bo pe ro mo nu kun je wo bo be o ka si he mo do bo wonu e dagbo ma wuye sinsin ye nu boton ena wa ena hunu ne bi se se togun sin mo jeme podo ndiri ton pona si o jeji bonu ena si mo ma o da lo nu fode wo mo ya ye wono mo
hon gbe yo mi roji mi na zondo ascension sin huelo o di hui Jésus Christ ton sin huelo bona vo timen keke no to mo bon peteru ma u baile ina su do mo jeme ndende ton mi pea yo ho ma won la do ji Jésus Christ wo e ho iple Galilea bo ho de do ji bo zo so ye yo eje aka ijiro nu kun ton be dido bo ma wu e petole itun yo me keke wa do bo yele ko pa wa jijepo mo do afon vule le ko kwa jijepo de yon secondo mo ni ye vule ko ari do bo di do Jerusalem bo ino te pon apa e Jésus Christ do ni bo ji na se hon do ero Pentecôte me zo Pentecôte on na se do yo awa je me zombo ai sin Galilea bo mi jana timen mi roji mo petole Christian le bcc di bo vedo sin honwe yawo ma tintin bo me ndi tole ye no ha yawo ma mo de me mo ya chi tuo de nu kan gbon yo mi he mi na gba che pere bon Christian le na se mo kun je o do eje haroji ndidi petole to ni ma so to nu kun de o eje haroji Christian le yin do mo je me no esin de oton ba tun de ma onu de afogun ye ne ma onu gbo no wa nu kun ye ba si utun aliye na so mo na se mo pe won foro nu kun ye ya wedon Galilea eroji hono Jésus Christ fon si me kukule me bo de khle me de khle apon vole gudo edonu edo sedoru boroji endonu me imo no mi le bisese no vi mi ton bisese roji eni akpe mi do Galilea bo mi ko ti me nu keke do Pascal sin nu ji we no le ji mo ya chi bo nugbo me di nu Jésus Christ le yiwa Galilea sin soji bo akpe akruno bo kan ho nugbo yo kan ru me 13h18 wenen ton yo Jésus Christ wenen e wa tondo e wa itentin bo me mon bo e kan cruzu ji bo van paza ton bo fu tout ton bo pa nu kun ni bo ton ni bo pa to ni o e mon peto blebu bo apa to ton bi se koku bo e jetero susu to ton ton me bo no itentin bo me janti men mi kleun do mi na ho ke de chia do ji no mi sero yo ho ma me bo do ji Jésus Christ ho e plero ta ile asin so ji yo e ho de do ji bo je agaiji vin kaka bi apoko me ole ho okun ibo mo wo ndo kan ji we o eyin do ji betole nu ejo pepepe na do ndi do ji de ye ho ma wona gbon ikun na ibo mo wo mi ka mo do ji mawu no petole tintin bo so peto gbada so chion bo ka jo agbaza ene odo bo de hleru susu to me do Galilea bo de hla pon vule do susu to me do Galilea mawu me bio bo jon di sifo mawu to mawu weze Kristu daga asa ene ngbe bo me he o mi na roji yesu me ho do emelede ekun weji de ho tantan o do weji de o Jésus Christ no bo ha iru Galilea kuto yo iru no ha ye bo ho de do eji bo ka son so ye bo no inu taji bo petro no hero ascension sin ko elo me o yin ne o endo ji Galilea sin soji o wonu we Jésus Christ fon si me kukule me bo de ha akota la bi sese yo e do ho ha panfule bo no ye ton ye do yin tito mende e na soji jan do yin bo ka do ho ntogun bo ntogun roji e se tonu no konto iton le me mi so ingleja so do le awon fu me se do le bo dalo e bo nu aso emi zon e won da gbe jijira e ni jira na kota le loji emi mawu npo peto npo wa no peto le tintin yo npo do wan yin emi ro npo lo ta me mi ipe bo iku bo ka fun sin ku bo de khle yi bo ye de le emi de khle emi de mi de khle bo e mu emi fo nu vo nu ye de ni bo jira nu akota le doji petovio wa nupo bo fon sinku bo me na din le ine husu jijobonu yele mo na se mo kon gande ye mo ifo nu we
boka ido nu akotara bi se seroji mu da gbe won doji akosuru to ma uton e daliji nu taji he na heru kalile asin ascension sin kuyo meo ene yawono mi de kon mi trala yawono nu ai jelo nu hota e de jete ermedi ascension akno Jesus di hwe anu ka yin hwe ni hwe nte ka ascension mi lo ascension ci hwe akno Jesus ton sin hwe zan we bo hwe zan da ko nu iglesia bo hwe zan da ko nu ditale PCC le nu kan bon yo nu bo edo akno Jesus ya jiji lo me binu kume me lo gato so ka ken bo ti me nu me do meji mi ku nu ku mo mi bu do nu ku tonta mi bu bo ma mi le ko sapa di me lo pro te yo e no mo me na mi rendez-vous galia e da pachi on e lo me lo pro pa de eso no pa mi kaka i ma fo je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps no pa mi kaka so yi akun Jesus e mi lo ji ku to se ko yo e lo po ka akon vous bi do po fue lo gbe yo azan lo ti trala eleyin azan da ko gbana me si àwọn mo wa jalo no jete kun ma ji o azan igbe to yan azan da ko egbe 26 mai azan yi nu du te ko tele bina he ai mewe azan igbe dagbo mo gboro to mo to bu tan Abraham ton azan igbe fi o dan ko lu bere kun ma ji o azan diye avodun le mo lo sawalu gbeji boro dan ko li nuwe a ovino dosi yo mesi lo biofia amo a oviene de sanyi a ovi de sanyi danko le bene kumanjia dagbo dozoji le jeudi 26 mai 2012 mika le jeudi 26 mai 2022 gbe mo lo ko wo pe bo ma wa jalo de mo ko to se bene kumanjia lo ji bo eleyin ascension si anzanji e we lo ko lo duwe jel jenu dagbo ma o praga no so konto ma o esin taro won yin me bo ko nu mo won invite la gan yo do yi koto me be mo kun ga do yi koto me bo hoton ho gan jewu hoton dureji hoton na vivi me yo bro dem to tara zin pe to jiro yi koto me yo e na yin we hiza ma ro jile bo na hono e khale do poropo me ascension sin kwe jo kwe yan do edie kwe e kena pledo bo no poka me de do christian yin me bono poka mau meton edie moe bo me binesian fona kodo yewe khotome boy dokuru mau e kan wi ne ro tanu ye do edie khelo mi poka yi tegbe better mako mam e ba do bela sun takbe gbe ba do kero a ovi de fonsin yo bo alo a ovi de fon boy jikwene gbede pena mau we wa mkoton bo mau we ne e je khado ese mau do po ne mau do po ge ne hui bo mo beton yi hun jagi emigbo no ascension sin kuyo do bo mi do ji nu taji o wen ji azo Jésus Christ zon apon volero pe ka ile asin so ino ji ho no fon sin ku agbe o nu taji o azan lo wen azan igbe Jésus Christ zon so tokunton boroji enijila wen dagbe akosuru to ton roji ma we se ku khosu ira liji wo jawe o azan rie azan lo ku pe ko nton mi bieroji en levoyin le vojonu peto le bcc mais di nundo ji Jésus Christ ma o fi peto vio e fonsin ku agbe nu bo tagbo ma o yesensian che fon sin ku agbe bo e ka zon so me yin ahon vole broji be sinjo en ma so di khasinu ku oro mi yin fi fonsin ku agbe ye ni donu peto le bcc roji ma o daliji akhosu esemi doi ta yesinsin esemi doi yo e daliji wa akhosu totoran chete yo ni doni yo asan ntaji ero ho me ene bo sin wene ntiyan peto mi po afori when agbe ne o isogun jirajira when agbe jira ka no po afo bo yando ko kan we 150 ans di bon évangélisation ta fort bénéficien avec mandi dans romancien avec mandi canton mané bon 150 ans ene on et en 150 ans do quand on m'a ene o meon mirador azoi avant voulait ditole iwa missionnel iwa bonu tan romancien ak ngba lo ina si utun Jésus Christ sin ko bo ma ou tonton na si useta ewea
ehwea mawo kablo mo do soru mo bonu konegan na tafa kingbaloji do mawo ko to sintoroji a hosuru to hodo de yo emiro tiranjo tomi tome emina cheteri ejete ewe zombo miro kutondo nu me ko hokan sin hoene nu kaka ipetin le bisese miro kutondo nu tagboro ta itome do edo kaka nditole tafa kingbaloji bo jira je Christ we no sin ko bo togbo mi ton le ise bo yo hodo ati ti bo Jesus sin to wa support we ke o me mo mi na do bene 5 ji taji bo en cuido mi antonu ma uye sin zonso ene on Je Christ ji yo en cuido mi antoni bo na do nu peter retro mi le bi sisero ji mi roji mi na vole ko akuto bo na ken du ka ile a hoji do asan vive we do nditole sin pesame mais Jésus-Christ font 5 agbe bo de khle yi do so ile on ji bo mo npu nku ton po da lo bo du mu he bo no he bo ja he bo he nu temeten bo so ikule ile o me ne le mo zo bo di bo Jésus-Christ ka don wanyo nu me mana mo abukari le bisese me di nu Jésus-Christ wek betin do ji wen ma ofi onu po bo yo voto me ejire bo ejoru ton bo wen da gbe o re chichira kaka nu po afo 2000 an chira na to bo wa pour quand on wa tant comme c'est un petit peu béton mais quand tant comme filet mais de nous Jésus-Christ venait un beau son fin bon on est quand est on si mais fait nous attention du moment yo quoi mais na tonu mi me lo mi me din le on do ma ke tin boy so Jésus-Christ so khule e chobe roji nous mais c'est to go mi ton le ton saint le rufine mais le dit mais na tijon le nous mais c'est ouais cho a mon miton on faut donc pa ya jo mi jo a mon eno mi na saint e me de kunase yo vode kunase Jésus-Christ bo so ajun bo mi na sen bo mi jando nu petole mi ro jiri mi ni cheme bo tun ro ji we ke ro pogewe ma wo ro pogewe ma winwe ya ayin me wipo ayin koklo jonu po ayin yo vopo ayin de bo no po nu me sen de mo tonu de peru to bo agmo kakabodo ayin wi no ayun wewe no kokolo jono kokofo ayun fofo no nume sende motona yo Paul we do nu yeru Aten do ji mi do nume sen teme ka bodo no to no ponu mawe mi ma otun ayi bo mawe ne mi ajira do mi ma ya chi bo ka ji mawo le inu yueto Aten ton le lo monoroji le mawo edo peto di ede sun do bo mi pet mawo sinfi le ndido mawo tan mi we mawo sinfi bo mawo do mi e no so kokpe mo ko mi volu tana mo ko tana mo kokro tana monoloji mawo nu mesen ne wo ihun le kan to nu mi e we inu edo mi o le mi chobo amo we peto e kazi alo ton se blona hun we zo mi do ku to nu mi Christian bo di nu mi mo Jésus-Christ fon sin ku agbe a sin tobo mi to no je no ko imo cho edo Jésus-Christ na sin hon mi na egbeje onu yon togun lo boyun akota tan ho meton do ma wo yesin sin Jésus-Christ no do yo bo Jésus-Christ lo ji eni jira akota lo ji ma wo dali ji a hosuru to dali ji yo ma wo ri jetru mi tentin bo nu yon mi do pe mi ton do ede no ji nu mesende ro we ke lo me nu mesende ro tan ho mesin pandi ya wono sisi ha do dino ja san fi ven lo do asan egbe ta bo ma wo yesin de peru pan sin soji bo tan ko li jizo sa va lo soji asan di bo bido bo kanjeji bo mo eji ka so imo fonfo bo me desana yo pere o potan ko lo yesu me bo mi roji nu mesende do we ke lo me bo ga ma we do mi bo so ni no me miton peto si ni no me yon si no me do yon ebetin yon no mo ko mo ji peto mo ya chi bo ma we ne so no nu si ni no me bo wa peto le tentin yon ne yo kan peto budo do topo no ku de ho buchia bo ma we ne watin boroji won ye mi ton de mi de hle tan ko me fi le bo be sin akin lo ji o won gan ku dogu ton sin taragbe na ko ke obi sese yo e na be sin to mi ton me yo eje haroji ma we ne mi aro di don mi e boroji ja do mi we yo eje haroji mi ni jeme bo do to bo ba to na bo sepo e bo kun we nu yin nu pipe ton won yin ton petole mi do diroji ma we ma a ovi so do tagro mi bo mi fabriquer nu mi de we do dina Jésus-Christ wo eje yi jiro chonme bo do ye kaka wa popole me kaka bo bu
bon mele idi na bo no yo assumption yo no kun mo pe de ro ma no wa no bo mo enoji me so agbazaru pona me yo enoji eko wawa we pepepe mo so fa mo a chete o te kon ten bo chete le yo a mo no dan wo pe to bi se na oblique mo ko mo ji he lu ma we ma wo mere se we ma wo won yin we ma wo nu bra ku me bo nwen nu mo to ke si ma we yo bi sese yo e mo ro tuton mi mo sin wo nu we mi ro pona sin ho ro mi etin pe to gege sun bona me kakasin le gbana me a ovie le gbana me le gbeto na bleme anji e na mo peto me to je ku de ko na anji mi ko je ku mo de kon to le gba gbeto na je ku mo de kon le gba ati e gba ati pa viere suno ze ko to mo ipa yo e no je ku mo je sinsinji mi me ikene sile yo mi sen kaka bo kon kanjo de kaka ye no va son fun mi no ko mi bo dion ma o sọ nínú pẹ̀tọ́ tó ń dìde ìṣe kristu sọ nínú pẹ̀tọ́ tó ń bá nínú pẹ̀tọ́ tí ń tí ń bomi kó lọ́fọ́ fún òkúdó jì tó ń bọ́rọ̀ jì ẹkùn yìí máa ò dé o ẹ̀yìn máa hùn ún jírẹ̀ nù ní ìbúlò nù jíwù tẹ́ ká hù kàn rọ́ jì mẹ́rin ni wá gbọ́dọ̀ jì nù barabara ẹ̀dùn tẹ́kọ̀ àti nù pẹ̀tọ́ lẹ́lẹ́ nù ẹ̀mẹ́rẹ́ súnú ṣe kọ́ ẹ̀mẹ́tọ́ mu ìbàdàn kọ̀ sálẹ̀ pẹ̀tọ́ gẹ̀ẹ́ tí nìbọ̀ yìí tó ń dókòwò yìí fò tó ń dókòwò yìí nù barabara gẹ̀ẹ́ nù mẹ́sìn kékeré kó bọ̀ ẹlẹ́fọ̀ ahóso máa ò nù yẹ bọ̀ ẹ̀jẹ̀ sísẹ́ jì bọ̀ yìí sọ́ọ̀sì ìkúlẹ̀wọ́dẹ́ sí kọ́ jì àdó ikú ẹ̀ ìṣerú kọ́ pẹ̀tọ́ ẹ̀mí ma wene wa mi achirado mi mechile mi ma wene mi achirado mi yokono mi dokun mi trala yokono in Christian de yi amisa egbeo ena sero yekono Galilea no mi e tesin temi ka do furo ji hwe pomo Jésus Christ mi mo bo e de yemo ena volle ko wa beto jurupu gbepo o fifa na volle ko wa kelo ji do akun Jésus Christ a hosu fifa ton a hosu dagbe piton e bo beto de combat dagbe ya beto bana pa cheru no soton beto ba bonu ma o sin ko ni ko susuwa amo ye to ni ko susuwa beto no ba mo e no ko wi no soton beto bana ko wi no soton be ni o e mo mi lo gbe o be e no mi a ko wi no so mi ton e mo mi wo so mi se mi mo ma wo gbe dion mi zero ha mi ton jubo lo ejuro me bi e do ma we ma wo e kon le no ma wo e on le ken me de we do ale ken ni pa ma le ni po e ma o sin to gbo ti na wo kaka so yi àwọn beto no avo fifa never le kwa we ke lo ji ai je ni never le kwa beto le sin gbeme e wo so ma o je to e kun gbon ju mo sun o vi sin kun do bo a o vi sin kun sun do mi lo san de no a o vi video po e ro tan ko li o ajana no dozo bene kun ma ton ji e dozo nu yan to me Jézabel au fin dion e ko fi odo ni bo fi apapo tan e ko fi aze to le khosu nu e jara ko me fly e jara zan ko ton jiro wi za sin ko ru yo asansan sin ko ru yo Christu yan khosu fa ton sin ko ru yo e aze to kon sai so nu ji e ozo mi ze nu wa e ko ton la na jumala e a khosi nu di to le ton bonu fen dagbe to mi to bi popo nka de mo nya ti dagbo sin ko me egbe o pegbe ebo mi bi mi na hun sin kan nu bonu peto tro mi to le hen ayro mi ro 66 89 119 75 94 22 23 na hun sin kan nu bonu ina si udoto mi na si udoto kan bi o hu mele ton do mi ti me din do jile mi le ko akaire ahoji bonu peto lan si le mon kunje wedo mi ta paton e doji ascension pour no mi le ko akale ahoji mi na doji bi na peto bi se na tun doji e kun ya san fofo we ascension pour gaile apo no pojon e o mardi Jésus Christ font signe me kukule me dimanche sa me bo bodonu bodede khle apon vule yo bo ni apo mi do gaile ayo asan gugu ton e lundi de Pâques bon mi no doué bon mi no ka ile ayo asan groupe ton be ne o ewen asan ene o egbewe Jésus Christ no e mi na ro ascension e jori e ka inde mi le mo ta groupe mi ton me we ya e no po haye bo busin etentin bo le ko be mo na jiro Maria e ma po bo wa do e la son sanje po ne no e mo bo do ho he bo ko sin fine yo e ton dende bo ma di yo e ko sin pe mi fi asan groupe ton de Jésus Christ wa no akpazame beto onda mo ndi fio ene mi tuno di mena so puri mboru mena si mo kunje mboru mo cheme we son bo mi le ko akuto mama de mi koro yiwe no nu para menyo
àwọn yóò mi ló títí mẹ́rin bọ̀ pẹ́tọ́ ń tóró mi tọ́lẹ̀ bí sísè ẹ̀ náà tó lọ jí wọ́n dàgbé nílẹ̀ dé àwọn fúlẹ̀ sọ́dá sí ìjẹ́bọ̀ ìjìlá káká bọ̀ wọ́n dàgbé ní wàá tàfà ìkúngbà mi tó ń jírò wé quand 150 ans lié tin faut quand ni mo Jésus Christ wa sin ko ta fo ta ho me 50 yo bo mi le mo mi aro Jésus Christ tun we bo ro ọkùnrin kan mo ton mo e petiyan aso ene àwọn vule wa jira kaka yo ni roji ko so we do jira wa do akosuru to ri ko chete buru mi tentintie on mi ha aro 66 89 79 75 94 22 22 13 bon miro cambio video mina cambio bon mina na mi monte meton do kalile a hoji do ascension sin hoji kabik para me sin ho sin hoji ena tien mi e isande mi l'avoir au fin dit 66 89 79 75 94 22 22 13 mi la yiro bona kan biodo no teme mi so pour le métier ta go vile le mo he na yiro bona kan bio muna de kununu no mo ru pana meido edia hosulu to wa mi tentie a hosulu to ka wa mi na tun roji asan ro fifo edo Jésus Christ David vio one way ganho bo se abisisi bo ina so savona yo ebi ototon roji ni se oveko for so no mi bo ta gbo ma o yesi senta pa ni roji ina lekoa bo hosuru to ina sa sun ko sime ina sa nku ji sin we ke lo me bonu petole ina si hulevo do mo jemedo nuwe ko kan ma o sin se onji alopavo nuwe do aligloin petole we bo ina mo ma obotu won ina za sun ko le bi sesin hosuru to ira iji but da gbo ma o yesin sen Jésus Christ do boroji temi ton semi do hosuru to to na chete yo da gbo mo yesin sen na kwa za me gbedi me chele mi ira kwa za me bo huzu sinkan honu wekeo ma obi ba ma o sin sen do da gbo ko serviton do ko ton petole gbe o se àwọn vule do bo egbon fi ede sunu ro agbon le egbon bi sese bo jira won dagbe oroji akosuru to daliji mawo e so agbaza bro mi tenti egbe ti me chile mi ero bio mi obro tita mi roji uve jawe nu wekelo supo do hatoru poge wekelo do dagbe hatoru poge wekelo do yota bo mawo yesin sen mi roji mi ale ko agudo mora kendo kalile asin hoji fifon sin ko agbe no ejoru kalile asin soji kaka de ascension no yoro ascension no boyo ene mi tine ascension ndebo Jésus Christ do akayira poko kaka bo ibua mawo medezi ho tomeo eno po haye o ebusin tentin occasion so ibroji enijira na kota eroji mawo fiowa bo mi na yoro 66 89 79 75 kabi 94 22 22 13 bonu mi do mo mi na cambio cho bonu mi na se akunu mo ganto lo mo sin pe mi na se Jésus Christ David vio sin pe e me fon sin kwa gbe pe won e yin se do we ke yo e je haroji to nu mi oh in comiton Yesu to goze mi to aga. Oh. Mi to gbero seminaire no mi to pe vi évangéliste à cause à Robert. Fofo Robert do no mi. Bon, on doto mission mi ton to fifo pour pouvoir passer bon mi do we kai na le mi mayon donc mi na ese bibe mi ton bra we ma alen yo to. Pour Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9, Actes des Apôtres. Oui, voilà, apôtre les temps, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9. Oui, Matthieu
Matthieu, Matthieu chapitre 4, verset 10. Matthieu chapitre 4, verset 10. Vous avez Jean, au Jean chapitre 14. Un Jean de Jean, Apocalypse de Jean, ouais, Évangile, ouais. Oui. Allô? Oui, Apocalypse, ouais. Évangile, ouais. Épître, ouais. Eh oh. Allô, allô? Oui, allô? Oui. Jean, si vous m'allez, Jean de terre. Apocalypse, ouais, Apocalypse, ouais, Mais non, actes des apôtres. Apocalypse, ouais, allô? Oui. Allô? Oui, mais le tour de mieux. Fofo Robert. On n'a pas qu'on a mis comprendre. Oui, voilà, apporter lettre, chapitre 1er, verset 9. Actes des apôtres, né. Actes des apôtres, né. Oui, Matthieu, donc, Matthieu. Matthieu 4, verset 10. Oui, Jean, donc. Jean, chapitre 14. Un Jean de terre. Jean, support, Évangile, ouais. Apocalypse, ouais. Épître, ouais. Nouveau. Bon. Et à maintenant, Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. Jean moqué. Chapitre 3, verset 16. Allô? Oui, allô? Corinthiens. Oui. Corinthiens, ton chapitre. Oui, Corinthiens, ton chapitre 1er. Pardon, chapitre 2. Verset 18 à 19. Verset 18 à 19. Donc, eh bien, oui, pour vous voir, ça fait 4. 5 nez. Merci, Fofo Robert. Maintenant, quand on est à l'olé, bon, maintenant, il dit, état dignité. Ni possibilité de mise numéro qui est au Minado WhatsApp, bien sûr. Gandhi. Mise numéro qui est au WhatsApp, mitoji, parce que quand mes radio, quand mes siens ont été au radio. Donc, je dois dire que bon, mina, timé, nous n'a mis des besoins, nous timé, n'a menos. Bon, nous, comment je mets la tina maou, kodo média, patado, pour qu'on go la tin, vous voyez, mina, timé, nous, et besoin de mini, à si kodo timé, nous, bon, nous, comment je mets la tin. Donc, vous voyez, nous, endormons, ministère, numéro qui est au WhatsApp, ou mitoji, numéro qui n'a affiché dans le gabi. Gandhi. Parce que mon bon, portable. Donc, mina, mon numéro qui est au Donia. Donc, mina, affiché numéro qui est au WhatsApp, mitome. Bon, vous voyez, je dis, bon, mina, donc, nous voulons la tia banga. Parce que mito, radio, quand même, parce que n'y a tout le matin, il y a un peu de carreau, il y a un peu de temps, mais vous. Donc, ni mi kasi mi do WhatsApp, mais mais d'accord, ton ami, Fofo Robert. Et maintenant, Fofo Robert, mais d'accord, ton ami, mais n'a eu bona team na mide. Enyo o peut-être mi tole mi roji akruno ekun roji ero Jésus-Christ mi mo boye son popo mburi yiwe yo. Ena evo son popo lo pon wo chete. Naimo la sangue gros ton pe chuo. Ton numéro kanwe. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oh. Et comme c'est on dit mais tout le mieux. Rendez-nous au bon double mission là. Est-ce que d'accord sur ce rang où tu nous j'ai de vos missions là. Donc c'est fidèle de membres mais ma do mero ta boson ko yen ando eleo. Binako. Bon pourquoi il m'a dit de votre journée mais ne le bon et d'abord John Genyo il le vote boyi c'est ben quoi encore
Mi conoscero me kula sin son be de me ndo me ro nyanya ndu tutu be nano. Kuna mo da bitwe. Kandi. Ben comprendre. Bon, ndaro nyati me ko pede ni ndo akpa ni wo. Ena ten fofo setonji. Ene wa yo nu kam yo te we go. Me sero da go jivi. Vio caro da via. Ede suaro da via. Yana meton. Ena ten fofo setonji iro mi mina suta nu cambio nu camp no iro le mana se hui beni kleumbro me ndo fofo Jesus sin be hware inse do ke obi sisi sin para mi sin sojo mi do rival in be hwan se do asan lo gbero asan fifewe enembo fofo rube mi na yiro mi de mi drag ta paton mi bon mi na yiro mi onu we jam ekpede mi ma sin homeo mona ti menu mi de fofo setonji cambiology hairo o mero yemi au vile mi bi sisi mi na fo fofo setonji mi na mon kunje ndopo ma wu ye sinsen ye nu boton Jésus Christ o de do tuton e do mi he o mi na wo bi mi he mi na jacob bi do yen peto vio ma wu vio gbe na soke mi amonu mi jagodo ma wu ye sinsen ye nu boton ye ro peton o semi do mi jagode o mi na mo soke pon ro péché éternel ro we mavo ko hosusu mavo no kon me no de buru ha me buru roji acha haro soji mi na yi bo me ro yemi me aho fiele ibise na ku o matime no mi na mo kunje we pe ku ho do ede yo peto mi eya pasa me sin ku wa me mi ko time no e yoro kuwe no e ma o yoro kuwe mi ko time mi roji le do jo agbaza do kun ku le do jo agbaza do ma inde ne ye fi ejegbe o eko subo ni don tonajo apasa ton do sin ye ile kuko to po sin gbe ton lo yen do to ko nu bo nu ko na bi de wuri aduo ko aton adu ahu ipa adu ni don to jo apasa do intin ma wa ene wen ma kuku wa ko ho re de yo ko nu ni don to jo apasa do ba e mo se do we yo do nu bo me yo bo ita ho nu e wa me mo ma wo ye sincere te broja o viwe nuwe kawe wa bohun a ovia sitime a nuwe do bodi a ovia sitime a for de lu peto etentin bo ho ha ira ovio asiken bodo a fite akran itonle ero a ma da we ago ma de kunu ago we do sin pero ji Jesus Christ we do mo me ero ji mi wo do ma wo yesinse o mi na mo socket pon nja soro fine mi na le ko aho no ji fofo setonji mi na le ko aji titingbe ma o mo ba ko huto sinkune ma uzu e ma o ba nwe ke lo zo si wo no itabo ta for bene 5 didin bo joru peto tintin si 1992 e we so apaza bo no peto tintin lo medisi wo to ka bo azeta lo 2009 bo de khrebo me bi tun lo di fi de tin bo npa bo no yi bo nyon de tin kan flan bo di emi ma wa cha lo no bo nsun klebe no we ta bo me zuire na bi ka oku na bi sin fo e ko jizo na bi e tokun edole eko jaiti yero kiko owo ti chawe sin mi tele ko ebudo mezun Jesus Christ le mere ku ima uti o le o nu me sense to gege no do Jesus Christ ku mere o ekun in mayo nko ton rapa emiton sa o menere bisese o ikoku we a ku e hore ri o e apasa mesin hore a ezon do ji mi na le ko aho no ji mana ti menu mi bo to gona musimu kunje o ma ba ho to sin kwa nu we go njando yo Matimen mi kandi ma wo peut-être bisese ma wo sin fie yin edo parfait jifi bana me e ka lo nouveau sin e no no zo bo me commence ro me wo e no di no ho ene o me do mi dagbo bo nkran papa o aso bi esun kuno mo ho mo jifi ye e so agbaza boru mi tentin sunu klebe no go ho me kari o en peto a yewe bugo sin sepoto me bo sodo akin gwanji bo huzu wo huhu ewe he na dalo yi en perfect to jivi hun tapo fire jene yabo no mina doto akuno miton pe ho inse do ke ru tanta me bo mina le vo to igbe cho sultan wiwa bo cambio ku ye mi cambio tin le o mina le ko aji mina front kana titingbe bo mina si mo kunje no mo na si mo ponegan e be tabuton e isande
Ondodo. A hosu. E no kpla me kuto me. A hosu gba me fiton. Ndodo bisese ji. Ta ko vile. Mission for un sadote. Hom mi we dudo ku hosu ji. Baba sintian. Mi de tasin we me bi degwe. Mi tasin nu yan leme. Boso sinsu tonjonu sinsu. Boso tagbo tonjonu tagbo. Mi se a. Nu e mbi azebu tomro mi sile mi be bijoini. Mi se a. Bo hen tagbo ton le kere ou. Mi go si fiyo mi na leva ili tame. Bona kondo. E tewe kado jeli pa nou beze boulou e do point do miton leme. Mi do nan de biton. Bon nou e nan pa jeli nou ta gole kede we nan ti ho miton lesa. Nou e nan pa jeli nou ta gole kede we nan ti bezizan miton leme. Mi si ache. When we sero. Fofo Jésus fonsi men kuku le men. A hosule khasidiye. Bo eje pleiji. Bo je tamelinji. Ye vedodo. Na le ano beto le tenti. Bo na le wazo. Le mblo bonda yo esi. Bo khasidje gbe obiji. Mene e ka sku. Be ka pe u lo fonti yon. E te kran le wa nou me. Do ma da che so bon, ma si fonsi men kuku le mene. Nou no po we no dije we gbe. Ta go vie. A o vi ko jan godo pe ton bisese. Ba keto mi ton la e ko tun do mi ko do mi ji bo ko fo e yo. A jiji me yo. Mi menele da bole aso mi do gbe. Bola na te wa te mi. Bo ele suno wa avocat mi ton. Ele suno na jahwa mi di o yesu me. Kento mi ton le biero esiji. Mi we ka fon. Mi we a cheka jayesia. Etera dosi we ye kare. Ta go vie mi. E yen fonsi men kuku le men. Ndo nesian. Amon so bijo nda bobodo. E yon no kuntu me hu. E yon no kun yin lo ton me. Ba da go da pa no mi do. Nu na je. Ba gbetiyon. E kondi mi de. Mi de sunu le. Mi do anu da bodo. Nou e ko jere gbe mi ton me. Jobe azale biyo. E yon nou kon ton me hun. E yon nou kon mi la ton me. E drog ponde hun ni wa kento mi ton le sinu bon. Mi se a. Mi do bon nou dago. Bon nou na me di. E ko wa nou e ton bonde yo. Mi na mon. Pwem le fonsi me kuku le men yo. Me ka. Si hu dje nou kon. Boy de khledo. E ko fon nou go. Hein? Mais Dagboe so nyonu si nino me. Wenwe ye leko. Ba wan vule lo yonu. Ba imana fofo Jesu si chi okoso ro fine be leko. Nyonu we go ebepo. Ebusi meteti. Mere tun ikoton ka pe ya. Mere ka tun be alopa iwe ya. Ewe ka yi menu konton e dowe zoom. Bo yonu. Bo leko. Bo wa yi donu jando. Ti o ton soro fine ya me. Marie Madeleine na ekwepo zone su tuya. Wenwe waje bibeji yo yi somwe ya.
Dagbo vile. Mimono. Dagbo to na ze nyono si nino meo. Eko de khalesin asan enegbe. Eko de khalesin do. Beto eno lo khodo egbe de la bisese yo. Yetundo sin do enu ko sian. Mau die wa ro beto le tetie. Bero meto do de way. Mano khodo ponu mi. Yeme edona kwene gbedo. Fofo Jesu do Galilea mi wanu mina ipe. Boy to toku semeleo. Ye gba kun sin. Dagbo vile. Ye gba kun ache. Ye gba kun. Bo kun kan itan le ye lo gba kun. Ye ro po ro gbe obe. Bo si asan ene gbe yo. Ma wu na bo le ko asan ko o. Bonu edonu ye dele o. Ne ekran omblogbon. Ne ekran omblogbon. Gbe chen ye na no gbe. E na ro ni ye gbe no ma wu ro pon me mi wa nu ma yo. Gbe chen ye na gbe. E da nu vivu eton le kukan eton le gbe ti no mi wa nu mi na yo. Gbe chen ye na gbe. Ye me ka se bo wa Galilea penegbele yo. E kukan eton le ye ka wa se ro ma wa bo fide yo ne ekran omblogbon. Ye na drondo. Mimo ache. E medicine where nu eko chi mo si do ewe. E no. Mere ma do ezun. Bo aba mi mo no da che kwe fia. Azan le wa so pe yo nkuso na tun me o. Dopo gay. Na ipe. No bi. Don wa kere bi se tame. Wa huto to run trito bi se tame on. Dopo gay ne on ko blo ya fawdi. E home on. Yo fo gbeji we a. Ayun fofo no we a. Cockroach no we a. Ayun wiwi no we a. Kristu. E Maria die lo Bethlehem we. Lo lengbala tatie. Kristu we. Lo we. Lo bo be asoto na iku gbanji fi dede ali saron. Bo lo kwe gban ba so bi asie. Kristu we lo kwe gban nu kwaton. Be so a kuzu pekan do koli vla meni bo Herod we da hwani. Kristu e farise ile polo sekpon metole pan ye keyan cruzu die. Kristu e kue. Kristu e so fofo ton jero da pora cruzu di lobo kue. Kristu e fonsi men kukule me azatan tongo gbe. Eko savole bi se fo. Kristu e le on sin gbese amide. On sera savon we go. Hey no. We want that bottom elo amako pe mi ahun. No debu sokpo we kere ma pe betale a. Agbaza e da bo so e home. Bo aro kan ho e. Dota mi to me. O beto ero we kere mele. Hey no. E ma so beru mi mo nde sokpo a. Afone sokpo ba Kristu David e viola sa. Dopo che da pobiomi. Banco sa fore. E ma ora no mi e bela me jele. E mautu bola ku we go bono mina pon o. Dopo gewe inoku. Nkoru do kuji ba hofo. Ba me. Sera me jingwe Galilea lo teto. Bo sera bi ayete me ape mi le o. Yero kono ge. Ewa ndudo kujina. Me wan po video tome. Si wele nunca kaje e home vile uno horo sa do male no lewe. Uno horo sa do sese no lewe.
Bolo horo sedo ramanu lewe. Foduno. Nene sentalo bela mele bi se di se gbeche. Melo sembeze buro bela mele bi ni se gbeche. Eyin mi ma wa ba mi. Gaya nuo. Mi wa na wa ba. David vio. Do ta pokwe do so mi me ya ji. Eyin mi ma ton gbeche bo wa. Nsona ton pe mi ton. Bedea. Nsona ton pe mi ton bede. Nsona do mo mi ton bede kwa. Kudo no konton ko gudo ton ko ko boro fi afori. Makara mi da ko vele so asan ko. Da gbo. Do ko gewe ede sunu na wa. No konton ko gudo ton ko die. Evo. Eino. To mi ton la polo 3 di hu. E fide mi kwe o mi wo ifio. Ma wero beton yo wero. Ai kun ma na kenu. Bo mi na mo mi onde me kwa chobo ho. Kwa chobo di khasia. Abi akpapa la jete bo ado horu mi. Kwa chobo mi na di khasi. Esuro me ji. Etasi ayi ni mo nu lo. Esumo. Banka do mo e. Asan wa lo si se po e bon do mo. Ona mo e. Betore mi. Nous l'air te jewe tede e wendomo. Fino na pan via go. On a dit vino na pan via go. E sono to foru yonu. E ka sono to yo pa bu to foru mehoa. Ye bara ro pe mele. Ye bina ba to te. No mi no sera bi se na jo mi do. Ye na cambio mi do. E mi su pa me si an lido mi we aji. No mi di na. Bolo pa me su ale. Bina cambio mi do. Mi kutu do meta me elo yan wa ji. Mi na jeten. Jogon da ho wa kan ro te. Bo mi na ro te jewe. Sunu kle bolo no zine kanjile. Ne ku eton le bina yi ho. O huna no ho lo ho. Da bovile. We ziza da ho le na gba pe obi. Meremo inamba nukunuko. Ina meji. Mima yau. Bono le bavi. Pasku aton si kanjo. Maro homi ton leta. Mi binaku. Elaro Egypte tomero. Meni do wewe. Lobo 5 jibla nu miton le deji. Lobo hen poga miton le alome. Bo hulen pa video polopo. Lobo da laton. E ka ja nu ele dupe hun eri no te. Bo ya udu cha. Bo so kanja to sado hon le tanu. Ene on a jalo no da mi na disa. Ma ujuna disa bo ijo hon. Boni ma o tu ero mele si honji yo. E na po me yin be. Asan e jawe dile o Kristi David vio e jona disa. Jesu jona disa. Ba ikun panji. Do jahon yi jo mera ho. Beton ta to do pe o so joni. But sorry, the hand joy. My ache,
O tu no, do to ho de la me do bele ku pan di fio. E lo da san bo fo du no ton. Bo lo no ton. Bo kulu ta lo no ton. Me la me de ma se hwe o mo ya che. No fo du no sa di we. Asana pe ba kulu no lo na di sa. Ene todo mi tole mi. Gbe hwan Jésus Christ yin sedo we ke obi sisi ojio mese. Ma ovi gbeton bo vio e daliji. A khosuru to totonton ko ra kinkan jiburo mi tentin. Mi chan fodu poname e mi ro kun kan ba ye ko no. Jeljen ta po mi to bonu a chewa che to sin khogbe mi lo gatam to me eni khozo e khanu mi bisese mi beta ko je bisese ro poropo. Merci. Jeli nu ma wa jarano eso agbaza bo wa kulenga mi ton sin kan gudogudo ton khogbe so Jésus Christ na jete wa ki ma jibuna da po ndiro ton le. FIFA ni tinu peto chura gbe no. Era ki ma jiburo ma o ba le bi po khon ko gele ko bisese bonu. Eni yon zangbe jeudi de vos bessin keneme. Quand on me dit quand keneme. Eno yendo yahono Elias atingla bonu bu ha yahono mi ton sije ha yahono chakpa homiald. Ena chenmi. Merci. Medica, better him, and I, you got on my.